Agora nós vamos falar com pessoas responsáveis Maintenant, nous allons curso. parler par des gens responsables pour l'institution. Elas vão se apresentar Elles vont se présenter e vão falar da et vont importância parler de l'importance que é de participar qui c'est de participer e de manter tudo atualizado do que eles estão falando no curso. et de maintenir tout ce qui vous parlez dans le cours de l'institution actualisé. Actualisé. Aonde encontrar Où trouver e o que tem de l'institution bom et ce qu'il y a de bon no curso. ici, dans l'institution. Ok? Dans la formation. Voilà. Bonjour, je m'appelle Aurélie Talva, je suis la responsable formation de BGE Loiret et c'est nous qui avons mis en œuvre le programme Boutique Nós École. colocamos em obra D'accord. essa instituição, este projeto. Donc on accueille 4 stagiaires. Nós qui ont recebemos chacun un projet 4 de estagiários création que cada um tem um d'entreprise projeto dans de le criação commerce, de et qui empresa, veulent vendre, par exemple, des de vêtements, empresa ce qui est no la comércio, situation que actuelle. querem vender roupas, e é isso que a gente faz. Je m'occupe moi du recrutement, Eu me ocupo do recrutamento, du suivi des stagiaires pendant la formation, de seguir et os de estagiários vérifier durante a après la formação formation, e savoir ce depois qu'ils da veulent faire, formação de quoi ils vont avoir besoin ver pour mener à bien leur o que projet. eles vão fazer e como que eles vão guiar o projeto deles. En partenariat avec Gaëlle. É fazendo parte desse projeto com ela. Donc moi je suis Gaëlle Cabdeki, je travaille pour la couveuse entreprise, donc nous on est prestataire pour la BGE, donc pour la boutique école et on s'occupe de la comptabilité Nós nos pour ocupamos da les contabilidade entrepreneurs qui sont dans la boutique école, dos empreendedores que estão na escola. partie finance. Eu faço parte da parte de finanças. Eu trabalho nas finanças na empresa. Isso os alunos também aprendem, as finanças. Les élèves ici, ils apprennent aussi les finances. Oui, à gérer une caisse. E sim, eles aprendem a gerar uma caixa, o estoque, a calcular o preço de volta e tudo isso. O curso em si, ele é obrigatório para abrir a empresa? La formation en soi, elle est obligatoire pour ouvrir l'entreprise. Alors la formation, non, elle n'est pas obrigatoire. A formação ela Par não é contre, obrigatória, on aborde tous les points mas essentiels nós para ouvrir un abordamos commerce dans de todos bonnes os pontos conditions. essenciais Donc, para abrir um maîtriser la comércio. gestion d'une caisse, c'est indispensable, Então, mais savoir dominar aller à la rencontre a d'un parte client, financeira sim, vendre e son também produit, ir ao savoir encontro do présenter cliente, son produit, vender o et seu puis agencer son produto magasin de e façon gerar que o client puisse o circuler dans la boutique en toute a sua sécurité, loja de uma maneira que o seu cliente et possa puis présenter ses circular produits, no on va pas na les sua loja proposer de uma dans le maneira magasin au même endroit, confortável en fonction de si c'est un produit moyenne gamme, haut de gamme. Donc, e tout para le merchandising, também on saber appelle ça localizar comme ça, c'est des points qu'on sua aborde loja pendant la em formation, local et qui vont garantir para d'avoir saber un se é point de vente attractif, se une fois que se la os personne produtos aura são de trouvé son alta qualidade ou baixa. É lógico que a gente entende C'est logique que nous comprenons que comerciante que un commerçant muito bem estruturado, très bien structuré, não só financeiramente, pas seulement financièrement, mas também que tenha na cabeça mais dele aussi qui a dans vos pensées o seu segmento ce qu'il va faire suivre au e prochain aonde pas. ele vai colocar, Et où est-ce qu'il va mettre, qual o público que ele quer quel atingir public il veut atteindre e como vai se passar essa empresa no decorrer dos anos, et comment son entreprise elle va suivre dans les années, dans les prochaines années. Isso vai torná-lo alguém com sucesso ou não. Ça, est-ce que tout ça qu'on vient de citer, ça va le faire devenir quelqu'un de succès ou pas? E por isso que é muito Toutes ces importante. caractéristiques dans notre personne. E por isso que é muito Et c'est pour ça que importante. c'est très important. Isso é de três importância. Uma das coisas que eu observo Une des é o choses cuidado. que j'observe, c'est le soin. Parabéns. Je parabénise. E porque a gente vê assim todo nos Et detalhes. parce que nous voyons ici dans les petits détails que vous êtes ici et tout. E trabalhar com Et pessoas travailler novas avec des nouvelles gens, des gens nouveaux, que já tem algo na cabeça. qui ont déjà quelque chose dans leur pensée. E levar idée. essa pessoa para o mercado. Et amener cette personne pour le commerce, Qual é a coisa mais difícil? Porque tem c'est gente quoi que le quer plus criticar. difficile? Parce qu'il y en a des gens qui ont ça firmé dans leur tête. Oui.
Eu vou fazer assim. Je vais faire comme ça. D'accord. Mas não funciona no mercado. Mais ça ne fonctionne pas dans le marché. Como é que vocês lidam? Comment est-ce que vous arrivez à interagir avec ce genre de situation? D'accord. Ok. Comment vous traitez ça? Como é que elas lidam com isso? Comment vous traitez ça? Alors, il y a deux points. D'abord, pendant Existem le recrutement, pontos durante o on reçoit chacune des personnes, on discute que nós avec elles de recebemos leur cada uma projet, das pessoas, de la vision qu'elles nós ont de leur discutimos projet, os seus puis des attentes projetos, qu'elles as ont suas vis-à-vis de leur visões projet. e se elas querem a Quelqu'un qui ne va formação. pas être Uma coisa capable d'écouter les conseils que d'autres que não personnes vai vont ser lui capaz de amener, escutar il n'aura pas sa place en formation, il ne recherche pas os ça. conselhos, Donc ela não nous, tem o seu on lugar na va formação. accepter dans ce parcours Então, des nós gens vamos qui ont aceitar besoin nesse qu'on valide percurso ces points pessoas ADD, qui en attendent de ça. que estão esperando realmente receber conselhos. Por ver ali. L'autre point, c'est que pendant la Nosso formation, ponto é durante a formação, ils vont aussi se confronter à des eles vrais vão clients, parce se qu'il y a une confrontar période d'ouverture. a reais Et donc, ils vont se clientes, confronter à la réalité que é período et de à abertura, e l'homme d'un eles vão client se et aux confrontar critiques d'un client. aos clientes e Et às là, on peut críticas pas mettre de deles. filtre là-dessus. E lá Donc, nós não c'est à eux podemos aussi colocar filtro. de savoir composer E avec é ça, eles de entender éventuellement e saber de lidar réorienter com leur isso. projet en fonction. E validar o projeto deles, regular isso em função do que eles estão fazendo. E quanto tempo já que vocês trabalham? Ça fait combien de temps que vous travaillez avec ça? Que vous êtes engagé dans ce projet? Oui, c'est la troisième année que É la o boutique terceiro école ano existe. que essa escola existe. Et on a entre 3 et 4 sessions de Nós formation dans temos l'année. entre 3 e On en a 4 4 semaines à chaque fois sessões sur chaque session. de formação no ano. Nós temos de 3 a 4 pessoas por sessão. E vocês têm alguma história que vocês possam contar pra Est-ce que gente? vous avez une histoire que vous pouvez nous raconter? Peut-être nous. Ah oui. Est-ce que tu veux venir voir Oumoul qui a suivi une ancienne session. Oumoul, tu as suivi une ancienne session boutique école. Ela fez parte de Et uma depuis, antiga sessão da escola elle a lancé son activité. e ela lançou a sua atividade. Donc voilà, si tu voulais aussi. Então, se você pour nous, quiser, c'est un joli para parcours, nós celui d'Oumoul, é parce que belo en sortie de percurso boutique école, tout le monde ne crée pas seu son dela, activité. porque quando Puisqu'on ela peut saiu se da rendre compte escola, que nem c'est todo pas ce qui mundo nous cria correspond. a Pour nous, c'était sua tout contraire, atividade, ça a vraiment porque validé não é o ton que projet. correspondia Et a aujourd'hui, muita tu gente. lances ta gamme, Mas e hoje ela está lançando a marca dela. Je lance ma gamme Eu estou lançando a minha marca, de vêtements a minha marca de roupas et de bijoux toilettes. Donc c'est des e, bijoux en action, e também de bijuterias. des boîtes d'ébène, des fois avec en bronze. Alguns brincos Et puis des vêtements, j'ai lancé e roupas. ma première collection. Eu lancei a minha primeira coleção de roupas tem 15 dias. Et puis pour ce projet, ça fait E nesse projeto tem muitos anos que eu criei, mon activité, au fait, que eu criei a minha j'avais pas atividade, confiance en moi. mas eu não tinha confiança em mim mesma. La formation, Então, com a formação, com a escola, entreprise, com a empresa, isso me permitiu de abrir a minha empresa e avançar. je vais essayer, après on verra. E eu disse, eu vou tentar e a gente vai ver. Mais pour l'instant, E je suis contente. no momento eu estou muito contente, Ça m'a permis porque isso me permitiu de me lancer, de connaître mes de me créations, lançar, de conhecer as minhas criações, comment dire, de me défouler en fait. de defulei, de poder me soltar nas minhas ideias. Je m'amuse beaucoup, je réfléchis à mes créations. Eu me divirto muito, eu reflito nas minhas criações. J'ai de Todo nouveautés. tempo eu tenho novidades. Donc, mes créations, Então, je suis en train de créer eu mon site estou internet. criando o meu site de Et internet souvent des ventes en Italie. Donc, e eu on organise des défilés faço muitas vendas na Itália, eu faço desfiles lá pour faire connaître para fazer conhecer clientes. Então o curso fez toda a diferença. Então, donc la formation, elle fait toute la différence. Elle a fait une différence incroyable. Oui, c'est ça. É isso. Souvent, ce qu'on entend, c'est que. O que nós escutamos c'est eux qui muito ont é que la compétence eles é que technique, estão nous, on a n'amène rien, competência ils savent déjà faire. técnica, Mais eles já souvent, sabem o que il manque fazer. la mise en confiance, et Mas le na fait maioria das d'oser vezes se o que lancer falta é a et de lever les confiança e a barrières et les vontade de limites se qu'on se lançar. fixe tout seul. E Voilà, a gente se c'est limita un o que a peu gente pode fazer só, e é o que a gente faz, a gente libera as pessoas para avançar. Você quer falar o site? Vous voulez parler du site?
internet? Le site internet, je l'ai pas encore. C'est en cours. Ah, ela ainda não tem site de internet, mas está trabalhando nisso. E tem algum lugar da loja? Est-ce que vous avez déjà un lieu? Alguma coisa? Un magasin déjà? Vous avez déjà la boutique? Não, Aí, ó. nada. Ela ainda não tem a loja dela. É muito complicado. Bom, pour l'instant, je fais des ventes à domicile ou des boutiques. No momento eu faço vendas a domicílio, Local. mas ainda não tem um local. Quer deixar o telefone? Vous voulez laisser votre contact? Oui. Si j'ai des cartes. Bom, eu vou finalizando Bien, por aqui. je vais terminer ici, Mas aqui vai estar ainda 15 dias. mais la boutique elle va être encore là-bas 15 jours. Eu vou deixar na descrição do Je vais laisser vídeo dans la description de la vidéo o endereço. l'adresse E você pode ficar à vontade para vir. et vous pouvez vous sentir à l'aise pour venir. Qual os horários? Quels sont les horaires? 10h30, 17h. Das 10h30 às 5 horas da tarde. Então, muito obrigada. Merci beaucoup. Boa sorte. Bonne chance. Foi assim. Já deu certo. Ça a déjà marché. Bom, muito obrigada pela sua Merci paciência. beaucoup Fique pour com votre Deus. patience. Restez avec Dieu. Merci. Tchau.